फजन साखरना जुमसे युंसे मैम से कुइरबनी सिगा लाक्सी चसी चसी आइदो ngasi लोब लाए वाओ इंडोर प्लांटेशन तो बहुत धुनिया राइनो दे केदी काम फजन सेम खरन थमनी जों पूरा सनलाइट तो आहे से बा दुनिया के आर्किटेक्ट करिसे फजे फजमन्ना वाओ एटु पूरा यूनिक एटु की ऑर्डर दिसरे ना एग्जीबिशन क्राफ्ट की ना ना ভাল লাগিছে মই যে লৰা চলি নাই নেকি আছে চলি দুইটা ये डोंट हिम मुझे हेडी मुझे पूरा नेचुरल नेची से मनी प्लांट से क्या माइट हम ये मुझे जिंगे बैक्स जिंगे सोंजा मोई वारी सना सुनो ए मोई वारी से एगी मकोक तो चंगद्रे सिगुम से जिंगिंग ना क्या फजना डेकोरेशन तो आज मी अनोबल लाए ना तौरीनी सोनी स्टेज जाम फजना लम से चावना कर लगने आउट ऑफ सिटी है दी गुवाहाटी सिटी से मेघालय चिंगी अदुगनी मोइना लेदिसे फजद्रे दिउसे मे फजना तौरे मोसे फजना सीन न लोरे मैंने तो शिलोंगी मीजे ले याम थागन बनी है बा फजा फजा ले मोगी सिदा मैं आवा ले से पांडना बेशी से तुलसी से थम्मी अवा फदिगुम से ओइदरे यामना बा सी योनी क्या सांगे आवो से खरे सिना मोरोक पांबी से मनिंगी साइड से क्या फजी चिंग से क्या फजना गनी फेंसिंग वॉल खा गरनो से फजरे मुझसे बोरो पामी शिशु पांदी पांदे छे जाम फसे रे जाम फसे सी इंग चिकना सिटी देगी मनाक तो मोगी फ्लैट स्लेट कैसुम बोले इतरे मोई तो नुआए ले जे ड्रेन की नमथी वसु ले इतरे सी ये मनाक क्या हवा वने फ्रेश एयर हाइडो से जो सराउंडिंग दसे तुम होलो पग डायरेक्ट नुमित फंगे बा से मी खरदी खय गुवाहाटी मनुंग लाइट थान थमी बा मम्मी है ना इमुंग दो मोगी सिदी फजना नॉर्थ फेस्ट सोंदे से ईस्ट नी डायरेक्शन से जो फजना ले क्या चिन गुवाहाटी ददी ले नहीं मी से मा सिदी अदुना सिया नुपी सिना मेघालय गिनी नुपा सिना आसाम गिनी से जुम से नोंमा लाओ लाओ है जाम हाय दो जों सिदी संडे नि आना लौबा लाए खयदा ददी खय पुन्ना सुम माइहुम से नतरी मीना खंगोय से पेलिंगता दे 3 किलोमीटर थापना लेनी सी मफम से फजरे जुम से केनोगी फ्रांस की डिजाइन तौरेनी सी से माकी मपान की डिजाइन से जुम की मनुंगी इंटीरियर सिना मागी नुपी सिना तौरेनी हारिबा तो से हम नुंगाए God shall supply all your needs. एटु देखि आरो ভাল লাগিছে धुनिया धुनिया वर्ड्स लगी হৈ গে এটু জিও ব্যাগ লগাবি হ্যাঁ এফালে জিও ব্যাগ লগাবি মানে কি মখু কাম গেছিল না ওতে এইটু সাইডে তো না এটা লছে গেট আছে এইটু নহয় এইটু এইবোৰ জঙ্গল যে তাতে নাগা থাকে এইটু ৰাস্তাতে ডাইৰেক্ট ইউএসটিএম টু গুছি যাব এইটু ৰাস্তা ইউএসটিএম আপুনি তো ইউএসটিএম তো কৰে নহয় জানো নহয় মই মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্ট কৰো ও মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্ট কোট কি হত কৰে ভেটেনেৰি মোৰ দিমা তোমাৰ ইউএসটিএম তো ওচৰত আছে বুলি আচ্ছা ঠিক ও ভেটেনেৰি তো আপুনি এই ডগিবিলাক টেক কেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰামছে কিবা হৈছে জ্বৰ চৰ करो करे ना अच्छा ओ हिबिस्कस येलो कलर ना
বহুত ভাল লাগে এই কি ধুনীয়া পুৰা পেইণ্টিং কৰা নিচিনা নেচাৰেল এইটো মই এবাৰ শ্বিলঙৰ পৰা আনিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া আমি কাহিলীপাৰাত আছিলোঁ বস্তুটো নহয় শুকাই গৈছে মানে ৱেডাৰৰ কাৰণে না এটা আগটো এটা দিলে হৈ যাব ওলাই গৈছে অঁ এইটো ন আৰু এইটো বস্তু যে লটাছ নিচিনা অকণমান যে ৰ'জ নিচিনা সেইটো বস্তুটো মই লগাইছিলোঁ নহয় আমাৰ মাটিত sini owner tu ni owner tu tanya jingo lah ibu tu sejum se mesti apa sulai bapre 6 sota sele 3 ta saita na active eta sota pura tiger lion nisna dekha jong kya kau ni se na mana উঠি আহিব যেন লাগে বাপৰে কি যে দেখুৱাইছে মোক ভয় লাগে বান্ধি থোৱাৰ কাৰণে ভাল এনেকৈ বেলেগে এনেকৈ ঘৰ বনাই দিয়ে আপুনি আছে সিহঁতে কিয় চিঞৰিছে বেলেগ মানুহ নতুন মানুহ দেখিলে এইফালে দি যাম जब से फजावन नहीं है मैं आम दसो शेयर तो नहीं ना तो वो नहीं से आउट हाउस सोम साइड ले रहे এইটো তো গ্যাৰেজে হয় ন গ্যাৰেজ কালি মিস্ত্ৰী আহিছে কাম কৰিব উল্টা পুল্টা হৈ আছে ও তামোল গছও লগাইছে এইটো তামোল গছটো আমি খাই আছো খাই আচ্ছা ইয়াৰ পৰা যায় ৰাস্তাটো মইছো এইটো কাহিলীপাৰাটো তেনেকৈ আমাৰ কোৱাৰ্টাৰৰ বেক চাইডত একদম এনেকৈ আছিলে আমি যাইছোঁ অকণমান এনেকৈ হিল এৰিয়া যাওঁ নহয় এইটো জেগা কি নংস্পং মেঘালয়া তুলসী ছাৰ তুলসী এনেকৈ মই হেৰি কৰিম ড্ৰেইনৰ ওচৰত বহুত ক'লা হেৰিটো মই হেৰিটো এটা প্লাণ্ট গুটিটো হয় নেকি চিড পৰা হ'ব নেকি প্লাণ্ট লাগে ক'লাটো মোৰ নাই আমাৰ ঘৰত মানে অনলি হোৱাইটটো হয় ক'লাটো কফ হ'লে কিবা হ'লে সেইটো ভাল খাই থাকোঁ এইটো ভাল হয় কফ হ'লে এইবোৰ গোৱাবা এইবোৰ চব গোৱাবা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এইবাৰ একদম দিয়া হৈছে এই গোৱাবা চে পুননি চে আৰু মেংগোও আছে চাওক ন এইটো কি লাগিছিলে নেকি মেংগোটো এইটো লগা নাই এইবোৰ লাগিছে মেংগো হাইব্ৰিড মেংগো আচ্ছা ইমান সৰু যে ইমান টেষ্টি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এতিয়া ভালকৈ লাগিব দেখোন অ'কে গাৰ্ডেনো আছে মানুহ ৰাখিব লাগে এই পাপায়া এটা গছ লাগিছে আৰু যেনে তেনে পাপায়া লাগিছে বহুত তাতো পাপায়া লাগিছে সৰুকে যাওঁ নহয় কিমান ধুনীয়া জেগা আছে একদম শান্তিত আছিলে ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯁꯤꯒ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯎ ꯂꯥꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ এইটো কি মেংগো বুলি কয় আপুনি নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছিলে নেকি কুকুৰৰ হাইব্ৰিড ন সৰু ডাঙৰ হয় ন আম টেষ্টি আম वा जिंसे मैम हैनो से क्या नेम ना पान करनो हरी मपान सारे फ्लावर उरेसा मपान एटे बता दिले सब तलत नाइ से हैनो हतनी दुटा प्लांट न बा सी जोंसे मैम से लो हैनो हतनी अनेम बा क्या नेम ना पाली मपान सारे न जो हैनो ओ कुआ दुटा एटे एके लगत আছে न एटु सप्लाई पानी से वाटर सप्लाई नहीं सुंदर सिगना वाटर सप्लाई এই বাৰ তো বহুত ড্রাই হৈ গৈছে সব সবজি নাই নহলে ভর্তি সবজি সব গ্রিনারি আৰু দেখাত ভাল লাগিলে হেতেন ন আছে কুয়া দুটা কুয়া আছে কুয়া আনি খকলে রে সিসে এইটো লাগে ন এরিয়াটো আপনার এইটো লাগে ধুনীয়া জায়গা 1 2 3 4 চাৰিটা ন ম্যাঙ্গো চাৰিটা এইটো ইস বা টেস্টি হ'ব ম্যাঙ্গো টেস্টি হয় से हैनो फांबिसु क्या जामे जोंसे मैं ओ इटु इटु गेट सी जोंसे स्माय हैनो गी ओ पाइनएप्पल रखिसे न लगाइसे हां दुटा तीनटा चारिटा से हैनो हतनी से मैम जोंसे सुंदले से हैनो हतनी से परें जाना हैनो म पान साइ जों सु साइट से साफा करिव पारा नाइ मानु नाइ মানুহ মেইনটেইন কৰিব কাৰণে মানুহ লাগিবই
থাকিলে হৈ যায় মই নাথাকিলে ল'ৰা দুইটাই মোবাইল খেলি থাকে মানুহ লাগি আৰু এইটো আউট হৈছিলে এবাৰ জাহামি মই পাণগিলা আগলৈ নাবাগিছে ধুনীয়া বঢ়িয়া দিয়া হৈ চাৰে ঠায়ে থকলে হিংগুন জিংগে আইনা পুলিটো হ'ব নেকি এবাৰ দিলে ভাল নহ'ব নেকি অলপ নতুনকৈ উঠাটো না এইবোৰো হ'ব লগাই দি দিম चलो जैसे तुलसी प्लांट करता नीचे में आम ये तुलसी लोग कंग है सीगी चढ़ा आई हूँ तो पिरकनी जी ची लोग कंग है से भजना तो नमो इसी मगा आई हूँ तो पिरकनी है ची तुलसी का तनी से एक कोई मूवी लेते अब टाइल्स पे की दुनिया के डिजाइन तो बनाए थे इसे डिजाइन सब भले इसे टुकड़ा टुकड़ी टाइल्स से चीज़ों से सीनरी পানী দিব মানে লাগে আৰু মানুহ লাগে ইয়াতে আছে না সেইটো ষ্টেপ এটা চ' ওপৰটো পূৰা পানী फजत रसी में आओ संगोई स्टोर रूम टाइप और बैक साइड ইয়াত আছে আমাৰ ৰেইন ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং ইমান ডাঙৰ 40,000 লিটাৰ অফ ৱাটাৰ ৰেইন ৱাটাৰ কভাৰ কৰি থৈছে ন আচ্ছা ৰেইন ৱাটাৰ এইটো আমাৰ লণ্ড্ৰি আৰু বাহিৰত যোৱা ৱাশ্বিং মেচিন লণ্ড্ৰি ৱাশ্বিং মেচিন এতিয়া এবাৰ বহুত ড্ৰাই হয় বগৰীটো লাগে নে লাগে বহুত বেছি এবাৰ খতম হৈ গ'ল এইটো খতম হৈ গ'ল আচ্ছা তো সৰস্বতী পূজা আগতে মানুহবিলাক নাখায় আৰু পাছতে খায় আৰু বগৰী তেতিয়া হৈ গ'ল আমাৰতো খতম হৈ গ'ল খতম এটা দুটা এনেকৈ ফ্ৰুটছ থাকিলে ভাল আৰু নাগা ধনিয়া এইটো শুকাই গ'ল চব শুকাই গ'ল স্নেক প্লাণ্ট এইটো গাঁৱত নহয় এইটো স্নেক প্লাণ্টটো য'তেই ইয়াতে কিয় লৈ আহিছোঁ কুকুৰ ঘৰ ইমান ধুনীয়াকৈ লগাইছিলোঁ মই আচ্ছা ইহঁতি খান্দি খান্দি পেলাই দিয়ে বহুত ডিষ্ট্ৰাকটিভ এইবোৰ চব খাই দিয়ে এই কুকুৰে এইটো খায় শুই নাচি যায় এইটো কি টাইপ মানি প্লাণ্টটো ইমান ধুনীয়া নেকি এইটো টাইপ অফ মানি প্লাণ্ট একজেক্টলি অৰিজিনেলটো সেইটো ন এইটো নহয় পুৰা মানি প্লাণ্ট নি এই কচু পাতৰ নিচিনা লাগিছে ন দেখাতে এইবাৰ ছোৱালীটো কুকুৰ লগত লাগি থাকে सिजोंसे मैम सिगा इनाव जों फजाबा सिगा फोटो नमगेना लाखपनि वीडियो आमी इसे खंगनाबा मिनि दो लाओ देहाय मोजुमसे फ्रांस आर्किटेक्ट ना तौगिबनि से फजद्रे जोंसे जे मैम नबीजे जुमगी फीसे लेवा पा वीडियो तौबिगनु हारिबा थगते हाले नुंगाय से येंबा माइ से जों क्या ग्रीनरी गार्डन से फजना तौगिना तौरे मोइसे गुवाहाटी सिटी थाप न से मैं मेघालय अंडर दनी से मेघालय स्टेट चिंगे फजद्र से मैम से जों से माने अतो तो यूट्यूबर्स फिल्म शूटिंग की सिगा लाई है माई सिगा दो ऐसे अमतंग नमगे ना लाखने मोनसु लाउ है नुपा से लामी है दुगी चले खंगनरे नुआरे नुपी से जेंटियानी नुपासना बेंगोली नि तो नि जम नुआरे इदि फजद्रे जोंसे मैं मटेक चपसे ड्रेनिंग सेटिंग जाम फजे किचन सु लिविंग रूम सु जाम फजन तौरे से मैम गुवाहाटी दे जाम मथक्ता लाइनि चिंथक्तने मोर देन 500 मिनी फीट मथक्तने कोइना लाइसे सिसे गुवाहाटी सिटी देगिने 500 फीट 500 मीटर फीट माने
lại ini sih. Oke, bye bye. Nggak boleh. Bye bye. Road di sih. আহিব এদিন সেজুম সে ফজদরে জুম সে मैं আমকে চলে মই চলো সি তাতে পিকনিক খালো আহাৰ টাইমত বেছি দূৰ নিচিনা লাগিব যোৱাৰ টাইমত ডাউন ন ডাউনটো হয় আপো কেইটামান পাবি ন নাই বেলিংকাটা গাঁও ওচৰতে ন কি টাৱাৰ এটা আছে ন সেইটো টিভি কোনটো টাৱাৰ ওপৰতে এটা আছে লাইট ইলেক্ট্ৰিক আছে পাৱাৰ গ্ৰিডৰ তামোলৰ বাগানটোতো মানিব পাৰি ইমান বাগান তামোল স্কুটাৰ লৈ আহে আজি দি দিবি সিহঁতক ফটো তাইও ওকে তাই বোলে ইয়াৰ আণ্ডাৰতে প্ৰেক্টিচ কৰিছে নেকি তেনেকুৱাই হ'ব কিয়নো তাই ইমান মানে কি উকিল নহয় বাই বাই ঘৰটো বহুত সৰু য'তে আছিলোঁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯂꯤꯡꯀꯇꯥꯗ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯎꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯜꯂꯤꯗꯣ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯅꯦ ꯄꯣꯠ ꯊꯥꯔꯒꯅꯤ ꯌꯣꯜꯂꯤꯁꯦ ꯂꯐꯨꯗꯒꯤ ꯌꯣꯡꯆꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥ ꯂꯩ ꯈꯨꯜꯂꯛꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯟꯇꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯜꯂꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯐꯨ ꯀꯣꯂꯣꯔꯒꯤ ꯐꯣꯁꯣꯔꯥ ꯕꯨꯗꯤꯁꯦ ꯀꯣꯜꯗꯤꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ যদি ধৰাত পৰে 5,000 rupees fine per head 10,000 টাকা দিব যদি গাঁৱৰ মানুহে ধৰে না এতিয়া চেহেৰাও হট আছিলে না তেনেকুৱা লাগিছে আমাক গ'লে কোনোবাই কৰিব নেকি কিমান গোটেই দুনিয়া ঘূৰি ফুৰো মোকতো আজিলৈকে কোনো মানে সদায় য'ত যাওঁ তাতে যি খানা খুৱাই যি মৰম কৰে ইজ্জত দিয়ে কি কৰে মই যদি তেনেকুৱা ড্ৰেছত